Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila arwahi jami'i masyayikhina wa ila arwahi ahlina wa aqribaina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur aya umat di arina sadarion masih sehat-sehat, masih panjang umur, dilentuhan dihita kehadiran tahun berupa anugerah ni Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga dosa-dosa anta diampuni Allah, ilahin dihita keberkahan, ilentuhan terus dihita hidayah doa taufikna di dalam kehidupan tahun beribadah tu Allah. Amin. Allahumma amin. Dipokenna lewat kita madung mengaji tentang tasawuf, bahwa perjalanan ibadahi penuh dengan rintangan, penuh dengan gangguan, tidak semulus yang dibayangkan. Nah, faladung ramahita maramal ibadah, aso haraman yang didorong nafsui, madung dimotivasi nafsui dengan ar-raja wal khauf, harap dan takut. Aranaita sering di dalam Al-Quran dilehen Allah peringatan, wa anzirin nas yauma ya'tihimul azaba, len peringatan tu manusiai Muhammad, beri rasa takut mereka wahai Muhammad, sungun dia suma biar kalai bantu hati-hati nialai rasa takut, artina torang kontualai
yauma ya'tihimul azaba, pada hari yang didatangkan kepada mereka siksa. Andikan maiparo Tuhan siksoi, pertama yaumal maut, pada hari kematian. Isima muloi dileen Tuhan, ipati daun Tuhan, ibuka Tuhan, sangan naget tujia doiba, sangana salamat sanga indah, sangana deges do amal nibai salulot naon sanga indah. Anggodom paksui buka Tuhani sanari nadegesan doilala iba, malim doilala amu malim bahat doilala ho kebaikan mu umak botido ra doilala namang karejoon na denggani olo kan olo semangat doilala namar ibadahi buktina roh mu mangaji. Tapi di sisi ni Allah subinotoi sana sondia sanga deges rana anggo zohirna deges upana ira ambasang do pala ibu ka mambasangon uskus na ambasangon bo upana namar burut doi bagasan. Naudzubillah. Andikan desi binoto namar burut dung ibuka anggo zohirna ina uskus saja boto. Jadi yauma ya'tihimul azab, hari didatangkan siksa andigan me, pertama yaumal maut, hari kematian. Paduana yaumal qiyamah, hari kiamat. Di hari kiamat, maka pada saat ibuka Allah siksoi, ipati daun Tuhan mapunten mi tarida masanga ise doita, berkatalah orang-orang zalim, fayaqulul ladzina zalamu, ala-alakna zalimi berkata, ada zalim menganiaya. Zalama zalim artinya golap, minaz zulumati, dari yang gelap kepada cahaya. Jadi berbuat zalimi adalah alakna golap. Indai buka Allah pandangan ate-atenia, ima suidokonia zalim golap parwania, ima sutega ia membenna supade tu sudaronia, so golap anggotorang dabo ibotoia idaya sodar daya itile pala golap na sodari bai ima perdalan dina golap kareju dina golap nda sodari ba. Jadi alakna golapi alakna zalim, bo tega mayantong manangko hartoni sudaronia kaya tua pean mai guris bayo itu luari Roma di pikiran nia incogot baya ubuat mon udaek mon olo sobar ko butet mendaek jolo ayah olo kan olo ari kami sondo mai tatabusi sumarubat ko bahat target nia pala mendaek ya olo pala igadis ma isi mai tabusi inang giot mi. Insyaallah hari Kamis adong may pengtay, hari Kamis madato keu bayar te mendaik jolo jauh jolo niya abahat may tahu-tahu kaya tu si mahabis sude target na 700,000 na yakalnya mahabis sangajo natega may na membuat nai nagolap may ate-ate niya ite na suidania may bahaso na lojana bayoy namang karejoon na masidokon zalim. Aman alak na zalimi akhirna ila ajalin qarib, tangguh kon maami jolo Tuhanku satokin ulang jolo cabut ruhku santongkin tongkinan sajope
Saya tongkin ma pinomatna mengucap 2 kalimat syahadat pala alakna kafir. Pinomatna santongkin saipe ipararia. Di akhirat juo alai mengharap ansoi paulak tu dunia. Raddana ila dunia. Paulak kami ya Allah tu ginjang ni dunia. Nujib da'watak, suami tarimo seruan mi. Paulak kami sukiami mulak tu dunia sawan na joloy. Rupana di akhiratan pelek taringot do tu dunia. Memori duniai terbayang do disia di akhiratan. Mudah-mudahan anggota sarugo ita tongkinai insyaallah palai bentuan pasuo ita rado mulak kecek-kecek pengajian ni betul. Oh luar mang ning namudai sajo mah rupa nama sa tempat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang tua nami na dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, may takaji pokeni aso semangat dia beribadah harana ma adong daya dorong na madung idorong istaqbalat hauna fahtaja ila qad'iha bihazainil mazkurain fa akhadha fiha bi husni taufiqillahi azza wa jalla fa qata'aha falamma faraga min arja'a ila al-iqbal 'ala al-ibadah falam yara a'iqan wala shagilan wa wajada ba'ithan wa da'iyan fanashita fil ibadah fa aqamaha wa ataqaha wa anaqaha bi tamamis syauqi war rahbah. Madung semangat dia namar amal ibadah ini tak kaji dipokeni maro asyauq, ada syauq, ada kon syauq rindu, maro malumun, maro keinginan ingin cepat-cepat beribadah kan sudah dentong alak na malumun porro cepat pasuo alak na malumun tu ibadah porroania cepat pasuo porwania copat sumbayang subuh, porwania copat solat ma'rib, aso anso masuk ya tu ibadahi, aso harana mai raso iya ketenangan, kebahagiaan, kedamaian di dalam ibadah niai, aso harana ma idaya hanang kanda potia palamar ibadah iya. Dialah alak na rindu. Pala abis tongkin nai rindu adomai diginjang ni syauq zuk merasakan manis mamanis matabo masonang namar amal ibadahi mai takaji pokeni antabduli adil ibadatil azimah allati ihtamalat fiha kulla syai' dzalik apa tanya azimani dum selesai tamar ibadah makuat maribadah mara marzikir mamalim mabahat-bahat zikirna mabahat-bahat ibadahna masitutu al-Qur'anna magok sadokahna mabahat amal ibadahna ahadu manangkan narod wa tayateni Abu Seng hati-hati robuseng manangkan manyego-nyegona mana manyego-nyegona aima nangkan manyego-nyegona robuseng madua nangkan manyego-nyegona dung malim umai dung raho mersadokah dung raho meribadah mau bahat zikirmu masih tutu solatmu habis subuh pe madung imu sojitan painte duha mahebat madai tie habis magorit pename laguna maksumbayangi betul alo anggo kakaknya laksia ainang kun kamu ki habis magrib tu singa terpangkuling koni olo na unduk sajo dia maksumbayangi na sutiutui imada kakak boring ini ngaruami arana ami boto abis magorit nganang kan nakaluar kakak mun kamar ni kakai ima suruami dung isaon amang adong mamang ganjal na sotik bo ulang pistik sotik tu suping muna malim ko romai arya wal ujub robuseng mak ria robuseng mak ujub robuseng mau
ujub. Ima suami tu son abang udah, ima suami tu son ompung. Allah. Arana biasa anggo jabat dot ompung lalu sude. Oma. Ruseng madi hati-hati ni anggo udah. Nama muan sego boto. Allah nama muan sego. Ulang dai sotik mai sego-sego iya. Ahame ar-riya wal ujub. Muncul riya dan ujub. Tarotan yurai bi ta'atin nas fayufsiduha. Kadang-kadang yurai dia itu riya, kadang-kadang riya dengan taatnya akan manusia maka menghancurkanlah ia. Taat koilal hauma pada manusia payufsiduha habis buseng ma. Aduh mau banonmu. Manomboro ria sendia doma tetap berharap rahmat Allah. Tetap berharap rahmat Allah. Palake ita umroh haji isolom kalaksa banjar, iudurkon alaksa kampung, hati-hati rado di hati-hati ni bari adot ujupi. Hado majo rahmat ni Allah. Adong do di dalam sebuah hadis mengulaki kajimi mai digin sude amal ibadah niya inda dombe. Mai sar-saran sude solat niya inda dombe. Habis sude ibadah niya gok do nayoban niyai tai membayar utang. Utang niya namang kobari. Utang niya ni waktu ni tangko niya alak puna tongkin nai na jolo. Dompak buji niya ulang adong tobu niya alak ripukon bayar. Kalau kan habis mengaji hitungan dalan anggo na samping kinang kin sangajo pado nang kontroya na mengaji na modom sa jodo iya. Maabis pahalomi tolap tu bagasan robuseng mari iujub bangga kakak maro mengaji madung anggo bu kakak ngataralo bangga buseng ma habis ngadong obanon sar lain dope nasar lain dope membayar utang lain dope na lain di joloni Tuhan habis ibadai cemas maya boto di hadis ni Nabi. Ado mabaya jauh Tuhan ngadong bayawi da au punabe 65 tahun Tuhan namar ibadai nasara sarado sude mayu. Ado majauh Tuhan wahai malaikatku sarsari jolo mulang ulang mana sarsari be reng tare nai tari sude mai reng ngadong be Tuhan ngadong be amal ibadahmu be ning malaikati langan ompot buto bayoi. Jadi maning Allah adong sadana ning Tuhan ngadong be ya Allah ngai botuamu teu jauh ning Allah nai botuamu hadepe ya Allah amal ibadah niya adong nau simpan sada amaruayon te manai simpan na sadaon botuamu nang uda bianing Allah unjung di sada boreng iniya marania tiaget sumbayang tahajud qiyamul lail botar podom yana lalu tersonggo tia to ngabor ngini bele mar balik tukanan ompotan na modom tarpodom ya ngoti ako tu subuh doma niat niai dabo na godangar gajawi. Allah dengan rahmatku dan ridhaku niat na sekali inau simpani maka cukuplah baginya mengantarkan dia ke dalam surgaku dengan rahmatku. Sudah dosanya nangkon piadong amal ibadah niya madung umuopkon maya hadani niat na sadai wahai malaikatku hantarkanlah dia ke dalam surga.
anggo sonintong kajina sangajo. Mudah-mudahan na tu sarugo piganoli Omar niat ngaunjung lalu. Sabulanon na marniat tahajud saja doh ngaunjung. Betul doh mak. De bantong ngamar niat. Oh lo. Adong ia naget ke haji meninggal ngalalu niati menjadi ibadah nagodang di sisi ni Tuhan. Maka hati-hation senantiasa ita poles untuk senantiasa berlaku baik. Amal hati angkon terus ipature ulang adong dari di hati-hati niba gerakan-gerakan nasupade anso bernilai ibadah di sisi Allah. Adong buseng naroi 99 baskom 99 karanjang dosa me sude hiligin ibadah ni yang adong be aso harana abis pembayar utang sar harani otikna ngadong be ada may ibadah niya iligin museng isar-saran sadana museng do mabuto amal ibadah niya ama unjug niya marzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itimbang la ilaha illallahon maka kalah na 99 karanjangi. Jadi anggo ikajina inda tola putus asa sian rahmat ni Allah. Bope bahat umakku ilala hodo samu dompak poso. Udai pe sumbayang na martinggalan puaso na martinggalan di waktu poso. Bahat salamu na ipapanganimu na supade tubat ko udah Allah maha pengasih. Allah maha pengampun, Allah maha menerima sendia pe hamboniai dengan rahmat nia Allah terima aso nama rahmat Allah Ta'ala. Tinggal lagi tong au de ruai nang kinan kan identong amput na iya do ngaiba anggo obang ada nang Tuhan do iya maya na sadaya iya maya na marniati anggo ngadat koning Tuhan ay mabiseng macemas ni bayo ikan contoh ni rahmat ni Tuhan deh. Jadi marai tamar ibadah rubuseng maria wal ujub taratan yurai bi ta'atihi an-nasa fayufsiduha. Terkadang dia taubat ataupun dia ria kepada manusia maka dia menghancurkan akan ibadahnya. Wa yalumu nafsahu fayajabu bi nafsihi fayuhbitul ibadah alaihi abis masude batal masude ibadahnya wa yudlipuha menghancurkanlah ia wa yufsiduha abis ia ima ujupon palaria sada maya ibadahina hancurkan nia marsadokah umai misalna sada riyaho ibadahna sadai maya abis kita udah tumusojid ria ita ida alak roi baria abis nasadai tai pala ujub abis sudah pun ginjangan tuturuan banggai baharani ibadah ni bayi na salulot naon abis me sudah ibadah na salulot naon mangerina ujupon nga mangerina ujupon na jolo sadabayo lewatia ngun padang pasir senahebat na karomah niya kelebihan niya setiap lewati padang pasiriuma roombun mangjagoya indamilasan aso adong kelebihan niya markaromah ombun iginjang niya alak milasan anggoya ipayungi ombun hebat do baite nah hebati pala botoro masadabayo sugarina do taudut kotuan ningia saru-saru jitana natagi sugarina rapi babayadot ustati Roma di ati-atenia sugit rapi ado tau ngana satipe ami ngana tong cocok kisah perdalanan audo hotia Olo inda nasarupo ami rodi ati-atenia ulang gari roya tulambungku imana biar kunina roy tu oma
nangkon garis becak kita angkang narondo tia ya. Adong ison beberapa alak nang kinon membuat marbe biar may bain Tuhan umpastek niya tu bagasan ni ati-ati niya mela maumbuni sude ialah Tuhan makaromah yompot aso pernah merasa bangga dengan ibadahnya mulak tu kajin tanah pokeni ulang roh tu bagasan ni ati-ati entai tileuma jadi pala roh ujub sendia do maawamang bisa mabut pala roh ria sendia do maaw sendia do maaw menghadapion na menodayon mencemarion ahadoma untuk menghadapion sudena maita kaji juo pahtaja ila qad'iha bil ikhlas maka dia butuh untuk menghadapinya dengan ikhlas dengan ikhlas Roma di ati-aten tamang adopion dohot ikhlas setelah ikhlas adope wa zikril minnah mengingat nikmat nailen ni Tuhan ingat ko ahana joy nikmat ni Allah na dapat koi karunia ni Allah nailehen ni Allah naititip kon ni Allah nang kon bangga ho pala adong epeng mamuna matobang-tobangon kan nga nalalu karejo be lalu do petusaba nang kon tusaba umak bening ya olo ulen majiayah epeng nang kon sombong ko nga na dong epeng muisi na ikirim ni dagana ki doi olo kan olo na sok madongan bayoy ibu kayoy na lalana na sulalu na do karejo na iperlehen ini baberenay do na iperlehen ini ibotonia doi siya berarti alak na si sodar hanailan ni Tuhan ni mangoban kesombongan ima sunagoyakan rohani Allah tu ala na ujub ala na bangga ala na som iblis inda nak ingkarinia Allahi na tutup di iakui ya Allah Ta'ala Tuhan wa izzatika wa jalalika ya Rab demi ketinggianmu kemuliaanmu ya Tuhan kaulah Tuhanku tapi aku akan goda mereka sampai hari kiamat an solalaimun ko ya Allah ya Tuhanku na yaku ini di Allah Ta'ala Tuhan na tutup dia mengakui Allah Ta'ala Tuhannya tapi na mambayan dia dilaknat do laknat duraka indah ba ada itu kon laknatullah ni ada laknati ada arti ni laknat putus asa indah ba tangian saudo kon nauda na ido kon laknat abadahullahu ar-rahmatihi Allah jauhkan dari rahmatnya na ido kon laknat ala madung iputus Tuhan atau naswilin ni Tuhan disia kasih sayang malaknat ngayolongan be nda yolongan bope hambo ni Tuhan ini yolongan maka na isi alakna pari di mayit mengulaki kajimi don do tiap pari di mayat pari di mayit do tiap pari dina dung salose do tiap pari dina carito oni aib ni meiti anai dania waktu pari dina ponting me dong anangka lom sudah sibuk naik jad doma atento ngana unjung sumbayang bayo ini abuseng tangun samping tenay botom din tong anak boru isang ahasun dia rade isun dia lang ay daho uy ya hebati on to si on ya Allah au binna au do maparidina inang wenang mabiar daw paidaydana isa naman carito on aib si maid ketika
ketika dia memandikan mayit, la'anahullah, Allah laknatlah dia. Maka ngasih binoto paridi mayit kala ro nang udah tusi ho paridi na ro halak tusi na terleder do ida anak boruon tulingkon yang unik. Betul no do kon morko do kare jo mutuson ning mo ngarong baka kaget mali na ulang ligin-liginon dadong san ligin-liginon ima situ tu pona sakit maligin-ligin ko pala ida ho anak borui naget marcarito sajo. Mga binoto kaya mo tu bagas niya lak maligin maid majot-jot maudo konon di pengajian ulang say buka-buka bagi hodong ma kaya dong isolom ko anak borwi istri naik palay buka iya maid ulang buka-buka nganay boto mo isiday ala alay niya ada buka-bukaon mo ala alay niya alak aso harana manombo adong na supade nida bisa jadi terbuka mata nai indah tutup bisa jadi apid dilanay sotik diipon nai songon alak namanya arguti bisa jadi malum nomuko nai arani penyakit do bisa jadi marubah wajah nai arani ancit na sakaratul maut bisa jadi bolnang mata nai bisa jadi lombong boy nai menjadi aib pemikiran jo sahinggo roh di hati-hatimu buruk sangka arana setiap nani daro sangkaan imas roh di hati-hatimu namalim mailalayai namaliman uwida ilalaya uwida on saja mabo uwida sombongan widai wida na kayon kuidai lalan wida nabetengan widai la wida ima na mangidaon na bahatan punten ulang ko siya rumamunten ro diati-atimu buruk sangka pada ro buruk sangka ipunten ko walak buruk sangka ho belum tentu sangkaan mi betul Allah maya nabi sama nyangka dengan betul na memboto ati-ati nialak maka na ulang say punte nialak nang kon urus kalak homa sangkadot urus aso bahat kemarahan mutuala padahal ngana betul ngana pantas komangamu harani sangka-sangka Allah kan jangan banyak sangka-sangka ulang ko bahat mamunten jirenmu mamunten ala aso kadang-kadang goyak arwa mutusia padahal nasubutul do na irwami Allah sombongan kedasan nari ini padahal na susah doya anak niya urang sehat iranto niya lakan sa pokenon mana sururu niya mangan pepatundana hodo pepaturion hodo pe angkon i sanjung-sanjung indah sompat dia memikirkan ko anak niya na orang sehat dia lakan nga sompat dia memikirkan na benalain lain Allah melewat tu bagasmi nga namang kuling san ulang ko manyangko-nyangko olo ma penyakit batin mai payas ati-atemu nga nalaku tutuhan anggo na malim zohir sajo malim batin do bikol bin salim hati-hati yang sejahtera imaga binoto mulak kamu marwirit yasin nangkon seobaria mulontong naidung mulak tena abis kodo na urang na on sugari sonondo da boy bayni itambah gari on ulang masiak tu sutabo on dan sebagainya tena abis ya do jadi umatku na dirahmati Allah sendiri masulang ujupau sendiri masulang riau ahado mamang hadopina menyambung kajinta na pokenimon ada na sumar sambung kajinay arana nggo malangkap-langkap ndarate angkon isambung-sambung mendoa kita sehat-sehat sutamat sa sakito Allah amin pahtaja ila qatiha maka berharaplah
maka butuhlah dia untuk menghadapi ria dan ujub ini. Menghadapinya adalah bil ikhlas, dengan jalan keikhlas. Sendia mai basu ikhlas. Wa zikril minnah, mengenang, merenungi, memikirkan akan anugerah yang diberikan Allah. Nah, ikenang berarti pala dikenang, direnungi. Bahasona sude anai karejoan mi dot nai laksanaon mi adalah nikmat daripada Allah, nikmat daripada Allah. Wa nahwiha, dan semisalnya aso liyaslama lahu, susalamat kebaikan mi. Berarti sulmela ria dot ujupi kenang rasakan i adalah nikmat ni Allah. Palagi Roma bangga di hati-hatenta, palagi Roma di hati-hati merasa lebih gotap ade ngau punaon nailen ni Allah do jawon. Sini deh berarti nai pakai mi indah punawa tenaga mi sepuna deh Allah, kekuatan mi Allah. Surah salat karena Allah, surah ita mengaji karena Allah. Anggo seni ia puna sude kemai taitong kinai mulak tu tauhidul af'al. Ada tauhidul af'al mengesahkan semua perbuatanon adalah milik ni Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan umai dot hape nai karejo onmu, Allah menciptaonna. Ime sudah ulaki kajintai songon dia wayang. Kalau kan wayang dia berlakon sesuai dengan keinginan dalangnya. Anggo wayangi benda mati doi imiara manari. Iya dina manari nai indah. Isede dalang nai de na menjadi nia dohot na membainia songoni. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Songon dia bayangan alinu. Adong dua alinumu. Isidona sumar alinu. Nabi Muhammad ngadong alinuna. Haranya dia nur. Anggoy tamar alinu. Rade mersarak bayang-bayang mituho. Indah. Pasti bersambung bayang-bayangmu denganmu, maka gorakan ni bayang-bayangi gorakan ni sede. Gorakan ni nampunasa bayang tujian nampunasa nai tu si iya. Hanai karejoon ni nampunasa nai i karejoon iya. Soho soia. Anggo seni bayang-bayangi tidak bisa berbuat apa-apa. Sondia keinginan ni nampuna sanai maya. Jadi keinginan ni keinginanmu, keinginan ni Allah doi. Nai bayan ni indah hoi, hakikatna Allah doi. Ngana dong keinginanmu anggo ngadi inginkan Allah, maka ibentuan jo keinginan na dahsyat di dalam dirimu an sumber ibadah ko luar biasa ibenia tahan semangat isi membaini Allah pala Roma isandarkan ko tu bangga ho ingot bianing yauma zikril minnah ingot nikmat ni Allah liyaslama lahu liyaslama aso anso selamat kebaikan mi sutaroban selamat sampai tu hari kiamat. Kan itu tujuan tahun sampai tu hari kiamat. Ini masih tak kaji kena mudai orja. Kan teringgas tu ada boruan orjawan. Ke orja tardauon owanggi ning nangulai ade jauh jolo bajumi mangido baju bonga mentong anggini bado palalu dot jilbab nai palalu makakak dot tas naon solop naon sa paket dunia jadi mah ini aboto pastong sarupo na markamalangi mentong na sarupo godang na lanom boto dah
Saja dengan hargani baju mo nangkon saya pai kakak ada po. Allah, anggo baju naon saja 4 juta. Tas naon 3 juta. Saja mana ipake mi 9,5 juta. Ipake oro pe kakak nasonan bo. Jauh masongoni Allah. Ta ibadongan ngatar lenau jo asli nai. Biara umago noni benko. Pokokna adong do nasoni adong. Te nomor 2 na idon. Panimago naron ngajat mo ngay kakak magoi. Olo saras dimpul diargana mi godang. Jadi mak yoban maboto nalaga motor jaan. Baga do may dala ida alak ko. Iligin-ligin kalak ko. Ha? Maila do. Aso. Naiinjam. Jadi naipake mon suringari dong kopunaon. Nangkon baga ilaloh. Masanya nanti akan Allah cabut kembali. Akan Allah minta ipertanggungjawabkon. Ngana dong kopuna naipake mi. Mailahoy dokon kala alim subi sapeho alim harani Allah ta'i masu timbulkan tawadu adai rendah hati rondo. Jadi liyaslama lahu ma ya'malu min khairin fa akhadha bi qat'i hadhihi al-aqabah bi iznillah subhanahu wa ta'ala. Mulai mai ta'asation melalui tahapan-tahapan ikhlason dengan izin dan pertolongan Allah. Indara ikhlas anggo ngai tolong Tuhan. Ngaburatan na ikhlasi. Arana anggo jabat ikhlas nawali mahoy. Jabat ikhlas na luar biasa manangudai. Aso harana napayahan indona. Jabat tong indaw na bustak ko to sabaan kan na beteng mahoy. Biado. Kaya tu saba bo pe gadui indaw na bustak sangajo na beteng mahobotoy. Kaya ho tutopi ay kan inda mapistak. Awang manggoreng ngaunjung mapistak miak na itu awin memang na beteng mahoy boto. Bergaul ko di tonga-tonga ni manusia tapi ikhlas ko inda dong sotik kaitanmu tu manusia may putus ko manusia na hebat mahoy ma. Padahal di dirimu adong nafsu adong keinginan salah satu na ingin disanjung dipuji maka inda bisa ikhlas kecuali dengan satu syarat ahame biiznillah. Maka pangido tu Allah oh Tuhanku naborat doa na ikhlason. Ya Allah ya Tuhanku bain mau ikhlas nagit hajion. Napayak do Tuhanku pature ati-atihon nagit hajion. Aso harana nga mungkin inday pabonggal. Olo kan? Inda mungkin inday pataon dongan. Harana maadat na sungoni. Inda mungkin Tuhanku ngai boto alak nai boto ni alak kon mabo na hebati. Oh Tuhan tolong aku su ikhlas bantu hati-hatiku anggo indai bantu oh Tuhan nda mampu aku betul dong ma anggo indai bantu Tuhan mampu doh inda angkon adong campur tangan ni Allah su ikhlas ima otik pe ibadah nai anggo ikhlas godang argana aso ado na godang argai inda nilai-nilai lehen ado ikhlas nai taibo penga ikhlas ba ulang antak mantak mau mengaji aso ngana ikhlas kulala niya andi gandoho ikhlas. Nah jauh solat benya aso ngada khusyuk kulala guru anggo masuk khusyuk na sulaboro ning gurui nah jauh da benia bo penga khusyuk patorus do adondong masanai di waktu lelah ko tidak khusyuk
disima Allah mengalehen keutamaan dia. Wahai hambaku, malo jahawida namar usaha isu ikhlas, malo jahawida indara khusyuk, maka aku akan membuat kau khusyuk. Bope indah khusyuk utarimo day kelemahan mi harana marjuang doho ngana rawida be isikolaan pesuni de mayajaran indah mengerti ipa asing bangkunia indara itorang kon bahasa jita indah martarimo bahasa Indonesia iba indara apil sotikni iba indah manangkup hape ngadong tamat yodei ibayen aso soni meya mampunia aso mulai ngun menek memang nasu mangarti doya. Adong de aso pengharga tamat sampai kalau sono mi bayi ibu nai malo do membaca indah malo meretong indah aso harana memerjuang doya paling tidak ihargaan siraan niya na sikolai ngara tempo ngerado ya tindak manangku apalagi mana Allah nolong marwani guru itu danaki lulus sampai kalasonom na sumalo membaca olongando peruani Tuhan tuho sampai mati ngaunjung ikhlas asalkan merjuang kulut mengido tolong tu Allah. Saya maya Tuhanku mampungku la yukallifullahu nafsan illa usaha. Mau coba do Tuhanku untuk khusyuk indara Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir koniamon khusyuk ingoti Allah taala. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Papit piti abuseng matai khusyuk. Tahan pit-pit matai iligini sajadahnya Roma piga dorwai tingkap ni sajadah ni sonya iligini buseng masajadah tu si buseng mamatania betul do ma jauh dah tu sajadah honne nang udai iligin kau buseng talokung nai jolomi iji ada buat tion ning roa mo buseng ahanai begemu ahanai lidamu ahanai botomu tu ati-ation tap tu ati-ation ipoles tu ati-ation itransferia tu pikirani akhirna marga boma di pikirani aso sada dua tolu tu sime sudeke naborat maka na berzikirlah kepada Allah banyak-banyak mengingat Tuhani angkon na itamulai do maka na di dalam keterangan dijelaskan isena purwania dibuat Allah syarifullah ala na mulia di sisi Allah. Pertama apabila kau mulai sesuatu bacalah bismillahirrahmanirrahim latihan zikiri anggoya maksum bayangi saja lolot matahanku ahado mulai dengan bismillah maita kaji najolo seolah-olah bahkan di hati-hatimu hanau karejo onon nangun Allah. Jadi zikiri salah satu na bukan ucapan naik ahado menembakkan ucapan ni tu rasa menembakkan ucapan ni baik tu rasa ingat Allah on kan ucapan doi tujuan ni suke tu son bismillah get marbaju bismillah get gulung bismillah get jongjong narun umak bismillah get marsolop ko bismillah palan sonidokon sulangi pada tiation kalak ko ala jukkonan dibecai bismillah tolap tu bagas bismillah namilas mentongan buka jolo jilbapon ningmu bismillah lo jauh nakin na jugo ki pengajianan pagulung majolo bismillah betul do mak jong-jong musengkok bismillah saja bahat bismillahmu melatih ingatmu kepada Allah dalam setiap saat melalui bismillah. Karena anggo indai baca bismillah bahwa aqata Allah kan terputus qalilul barakah sedikit kebaikannya baca bismillah bahwa abatar ada abatar sajoma ayat ni baca munyu ibu inna syani'aka huwal abatar adu abatar isena sumber bismillah maka dia seolah-olah abatar
mangidomo tuita na idokon avatar na sudong katurunan na alaklay putus nasab. Jadi sina sumber bismillah seolah-olah na sudong nasabna mangidomo di ita manombentong alaklay sudah ada boru sudah beba alaklay sudah aso sampai tu nabi idokon kalai avatar pas meninggal anak ni nabinta Ibrahim iperolok-olok kon alak nasu islami mana binta Muhammad avatar, si Muhammad na putus katurunan, si Muhammad na putus nasab, si Muhammad na sudong anak na alaklay, si Muhammad na magotap ngadong be na manurus ko niya, ngadong pe panurus ni keturunan niya, marga niya, ngadong be pelanjut perjuangan niya. Si Muhammad mentong na avatar ning nasadala. Subaya baru meninggal Ibrahim anak niya alaklay. Sedih mentong nabi dah. Sehingga irendah-rendah kon kalai nabi. Ada nanajolo para idokon si avatar sada kesedihan ni. Maka pala adong anak alak lain mangidomo di ita sada kebanggaan ni adong anak lain niya batas tong indah dong on adong anak niya alak lain Ibrahim beberapa bulan depe maju mono sedih mentong balai lala nabi lomo narwania adong anak niya alak lain ditobang niya penerus perjuangan meninggal sedih nabi ilo-olok kon kalai do nabi si avatar soni masya olah-olah nasu berbismillah ima turun al-kautsar ahde ayati litasliyah menghibur nabi hibur ulang ko sedih Muhammad ning Allah Ta'ala ulang mandau-dau roamu ulang marbile-bile bo peyele ejek kalai ino alai iban kalai tu kay inoan arani anak ni madung upanggil au punade inna a'tainaka al-kautsar ma'amilan majo nikmat nabahat bo pe amiela nikmati sadasyan ko amilen do pejoy sinabahatan sadar na amilehen ijo tay ho Muhammad amilobih kon ko memang ngadong anak mualaklay tay amibain ko menjadi seorang rasul ho mapenghulu awalina wal akhirin penghulu di dalam surga dihisap ho membuka na umat munabahatna dosamu indah adong akhlakmu na mulio sudah sahabatmu mencintai ho amibain ko donok tuani ho marasul na ami angkat tu langit sudah ummati umatmu na muliona anmela sadamun ko Muhammad tinabahatan do pesi na lebel biasa imaulang ko sedih hibur do dirimu pala mancit akmu na deges do petotmu hibur do unda bonanci tanda baulala akon on sajo main na mengerti au olo bisa do lau kakak bisa do niante marengon bisa do pelau olo bisa do pe mamasu pinggan anggota nganon da boto gudo nganggi olo marnida do mata icas mana songon ko do pe markaco mata marbinege alhamdulillah dagana ki bisuk-bisuk do i mentong alai pe paubat kon kalai do dongan nabahatan do pe do isi do pe sude ak do pe namela sotik hibur dirimu olo panombo sedih nasadai mambain ko lupa 500 nai isina luar biasa mengerti daw mai hibur do indah da boramodom anggo borngin modom kuarian olo napaya anda bumangan indah kemangan tay sehat doho bisa hodo lau bisa hodo mangaji ni pangkuling kon ni anakmu doho nay bolo ni permenmu doho olo kan ai mangana dong utang kreditmu pe nasunang doho sada do manombayela Tuhan seolah-olah najahat may lalaho Tuhan itu ho masih takaji na jolo sanoli do pe ibot kalak arambirmu madung matu bel-bel ko 10 tahunon na jodo sude
Allah najodoh sudah. Maka Nabi dihibur, ulang kau susah Muhammad, bopi anak mi darong di lambungmu be mela baga-baga ni roa mulu-mulu meniati-hatimu melela oton dimu senang do melela ona amile ini jo anak min ala lai alo job do mabayar wamu meninggal ami buat ami punade tapi Muhammad ulang ko marsak di akhirat ami pasuon dotko dihibur inna a'tainakal kautsar kan bahad bepesi Muhammad arani ulang ko marsak pasalli padonok tuami sutenang ko ami do namalen ketenangani kanido inda na ami elai na mambentenangi seolah-olah antong pala tuita pegi mana mamben sonangi indah ahado pasalli solat ko padonok tuami suamilen jogon tina melai su lebih tenang ko daripada na melai mengerti dah umat jadi pala adong kesusahanmu itang ko ala artomu masak ko adong kesedihanmu pasolli sujud ko aso arana gari bayana sonangan maulala gari isi epeng na 5 juta itang ko ala dabo nga mengerti au bejop na bayar uang ku epeng kino pasimpan-simpani adong ro pinaum sonang siani ahama pasolli sumbayang ko sonangan de donok tuna mga lehennay padonay lehennay jadi lengenan ko ikirim boru misajo epeng jo bahat-bahate inda unjung ya mulak au umak ngarwa wari rayon tinang 3 tahun maho bayang aro bope umak sajentong ongkos nami pala mulak kami umak habis ma 12 juta lengenan maulen yu mak 10 juta sustar tabusu mak sangagiat ni umak sonang doruam sonang dia lengenan ko epeng na 10 juta isang arobo rumi oh namalungun di boru na do sudayon namalungun di anak na olo namalungun di anak na olo do giat mo rawalay inda jaw epeng mo inang inda jaw silwa mo nang kontabusi talukong kurot abitku abit na buruki talukong naloloti pe cukup madiawi oh ma oh do bayaro daw inang 3 tahun mao malungun maaujo suni do maol na penting jaw epeng na ba au do donok tuho maka kenikmatan dekat dengan yang memberinya jauh lebih nikmat daripada yang diberinya. Jadi asungan nikmat ilalah hodot Tuhan terlalu lama kau sibuk dengan yang diberinya akhirnya tidak pernah kau rasakan nikmat dengan yang memberinya. Ima sunga perlu dialak na donok kitu Tuhan sude adoi sia ampe kombang sajadah niai nangkon pemangan tabo bahat masukur mai sia aso ketika imolo ia berzikir menembak ketenangani kebahagiaani asur muapal-apal busa bahasa do maho epeng mubahat totop na susah aso pasolli susah ko donok kontu Allah ben orang donok doi aso ngado ubatmu ada ubati pasolli li rabbik ida ubati Muhammad ulang ko susah gok do penikmat na bahati si ala dungi pasolli padonok tuau soulehen jo kebahagiaani bo pesedih ko sien na uleheni angkan ulehen jo gontina ahama ketika kau dekat denganku Allah padonok tu sia surasoiho Allah ementong pala donok tu sia butuh perjuangan wanhar berkorbanlah hartona amileheni jo maka korbankanlah dung donok tuau marbagiho makana alak na pasonang kalak dengan hartanya bersiaplah untuk disenangkan Allah maksudnya kaji pokeni nabi ikayo oluma kayonin Muhammadi bahat duar tori nabi bahat adong dia pennia adong mun dia sia hadiah ni sahabat harta gonimah adong tapi aso ngadong disia aso miskin ya nida pernidaan dona miskin anggota tetenia kayo aso harana sayro hartoni Muhammadi saike palaho sayro sahiso kanido
Jadi kayo memiliki. Nabi Muhammad kaya memberi. Ima sunga jabat menyimpan ia. Indah jabat terpatureye sia. Ima suma ngaji ita pokeni. Allah. Jong Nabi terus ingat kau dope umat. Jong Nabi ding sembayang subuh terus nape marsila-sila. Ya Rasulullah nangkin mengulaki na pokenian don. So jong ko terus ya Rasulullah. Biaring Nabi minta selesai solat taringo tahu adong 7 dirham nai dia makki nasuulehen tualak nailen nialak sadokah diau. Jong au ibu tia tu kamar nena 7 dirhami baru sadokah konia baru tenangia. Jadi umai berbeda. Palaho adong di si 7 dirham nai sinok podommu. Ima sidokon Nabi adong do pedanon mencogot adong ya Rasulullah nakayo mahoy. Ya Rasulullah idokon kau kayo ulun tuncogot do mana adong danonku. Nasiboto mudo pena mangolo ko sampai encogot mamar siap ko tu balanjo. Cari Nabi ina kayo de kayo niya magalehen palaita kayo ta menyimpan. Jadi ibu bapak jadi orang-orang tuanku yang dirahmati Allah, jadi minta tolong dengan Allah, dengan izin Allah, bijiddin bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Selain minta tolong adong kesungguhan, kesungguhanmu berusaha ikhlas, wahtiyatin dengan berhati-hati, ijaga ikuatkon, tanjakan pikot ihadil akobah, memutuskan tanjakan-tanjakan dalam beribadah, pala roria ujub, maka hancurkanlah dengan ikhlas. Nangun Allah dosude sulang ibanggaun ko nasuhopuna. Betul dah Umar. Ulang banggaon nasuhopuna. Jadi alak na membanggaon nasuhopuna terhina doi. Masuhino Tuhan setan. Karena ibanggaon dia nasuhiyapuna. Ana khairum minha, aku lebih baik daripadanya. Istilah ana malin kebaikan di setan. Istilah kebaikan di setan. Allah asy banggaon ni Allah puna. Indah patuh busengnya tu na mangalehen nai. Perangku anggo adong nailehen mutuala indah patuh busengnya tu na hoyak derwam. Betul do mak. Hoyak derwam indah patuh masuni do mailehen ko. Wa tayakkuzin bi husni ismatil jabbar. Dan keselamatan ni, kewaspadaan ni, kesiagaan ni, penjagaan daripada Allah yang perkasa. Palamma parago min hadhihi kulliha, dung salo semahoma ikhlas, hasolat lahul ibadah, imada sebenar ibadahi. Dung ikhlas do pesodokon na iya ibadah. Kama yahiqu yang bagi wasalim tamin kulli afat. Selesailah kau selamat dari segala yang membinasakan. Tapi berenanglah di dalam lautan ibadah. Jadi dung berenang ko di lautan ibadah, dung berenang kita di dalam lautan ibadah, madung nikmat ilalah namar amal ibadah imailen tuan jo pertunjuk, makuat namar amal ibadahi, hati-hati sangat jatuh busengko, maka kuatkan buseng masadanai bilhamdi wasyukri, terus kuatkan syukur mudot alhamdu. Maka apabila selesai homer ibadah, mulai dengan bismillah, inna syani'aka huwal abatar, mulak tu kajin tanangkin Muhammad ulang ko bersedih, sesungguhnya alak na putusi indah putus nasab, alak na putusi na abatari, alak na sumandapot kon rahmatku, ido na abatar indah na putus keturunan, ado sebenarnya alak na sumandapot ridong kudon rahmatku, itulah yang abatar arana alai indah beriman tuau. Jadi itape mudah-mudahan ulangi putuskan Tuhan rahmatna, maka syukur dan alhamdulillah. Maka pala salose ho solat alhamdulillah, salose mangaji alhamdulillah. So sulang yang gan ko puna na karejo on mibe paulak buseng mamulak tu sia, berarti minallah ilallah, minallah ilallah, ulang adong minni ilayya,
daripadaku untukku, ndak sampai. Ada minallah ilallah, billah, minallah billah ilallah, dari Allah semuanya, dengan Allah aku bisa melakukannya, kepada Allah lah aku kembalikan semuanya. Adong dope umat, adong dope ho indabe ise doma iya pada iya sampai meho sampai anggo hodo sampai deh inda bisa angkon iya do sude anggo songoni malim do ai ma oni anggo na sumalim do aso merasa malim ko lupa ho tuho sangai seho. Jadi man aropa nafsah fakod aropa robbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, pasadal jasad, habislah dia, hancurlah dia, binasalah dia, tidak ada dia. Aso anggorong itandeho nongun Tuhan sude ngadong kobe habis maho. Ima inda bunggal ipuji, inda goyak icaci. Deba ipuji bunggal icaci mantak. Ngana ikhlasi, arti indah terpengaruh jualan, indah terpengaruh di iba ala tersaima, wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في أعيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توثق بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا زيارة حرامك وقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار mengidu minta memohon kepadamu ya Allah yang bernama Nasir yang sedang sakit ya Arhamar Rahimin yang berangan-angan untuk umrah dan mau menjual tanah mudah-mudahan laku mudah-mudahan laku mudah-mudahan ditabusialak amin ya rabbal alamin niatna ikhlasi diterima Tuhan niatna denggani diijabah Allah mangido tolong kami tuh ya Allah saya doakan yang bernama sia-siakan ansu sembuh sian penyakitna ya arhamar rahimin dicabut segala kesakitannya ya Tuhanku segala penyakitna dan izinmu dan ridhamu dan rahmatmu Allahumma taqabbal hawaijihima Allahumma taqabbal hawaijahuma ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu wasallam ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.